পাইছোহি আৰু মা বল 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 পটককে বজাৰ কেটা কৰি লওঁগে তই বজাৰ কৰিবলৈ আহিম বুলি যিখনে দৰা লগালি মোৰ ভাত কেটা খোৱা খুক নহল হাইয়া ভোক লাগিলেই নহয় মোৰ এই তোৰ পাৰ নোৱাৰি আৰু বল তেতিয়াহ'লে মমকে খাই লওঁগে মম খাইডাল আকৌ কি আহাখন কিমান দূৰ খন ইমান দূৰ নে মই ইমান দূৰলৈকে ভোকটো কি খিলা মাৰি থম নেকি নাই 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 কিবা বেলেগ খাওঁগে বল তেনেহ'লে ফুচকা খাবি ফুচকা হয়তো আকৌ কি বলচোন খাওঁগে বল 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 আৰে ফুচকা দোকান মইহে জানো ক'ত আছে মা আই তই ক'ত গলি और भैया जी की खबर आपका भैया जी हर खादु तो ककार समान देखुन हे मने मने थाकसुन मा हमारा बहुत अच्छा है तुम्हारा कैसा है हमारा भी अच्छा ही है भैया जी हाँ बोलो तो कैसे आना हुआ वो दरअसल कथा ये है कि हम दरअसल शॉपिंग কৰিবলৈ आता है তেতিয়া বাটতে মাৰ ভুক লাগা ঠাই তো মই কথা ঠাই কি আমাৰ ইয়াতে ফুচকা বেচা ঠাই তো আমি খাবলৈ যাতা হাই জলদি জলদি দে দো মা কা ভুক লাগিছে সি কটা এডাল হাতেৰে কেনেকে খামৈ গুটেখন দেখোন কলা কলা আইডালে গাও ধোৱা নাই সাগে গুটেখন একে ভেকেটা ভেকেট গুন্ধাই আছে ना ना माँ जी हम तो सुबह ही नहा लेता है ভাল কৰতা হাই এতিয়া সোনকালে হাতখন ধুই মুখ সোনকালে লুচি আৰু ভাজি দেতা হাই মানে মোৰ বহুত ভুক লাগতা है ओ हाँ हाँ जी माँ जी हाँ वैसे मैं तीखा बनाऊं कि मीठा बनाऊं सब एकेलगे मिला पेला दी दे आरो हम एकेलगे खाता है ना और खा के हमको पता चल जाता है कि ভাল लगता है कि बेया लगता है ठीक है माँ जी तनिक यहाँ आइए नालागे तनिक सनिक क्यों ना लगे केले मेरा चेहरा नहीं देखता है घर का सतेज শাক পাচলি खासे নহয় खाओ भी खाता है इससे तनिक सनिक नहीं लगता है हे माँ तनिक माने অকমান এফালে হক তাকে ভালকে কব নোৱাৰে বুঢ়াই ओ माँ जी गलती हो गई मुझसे माफ कर दो जल्दी जल्दी देता है और सुनो मुंह कलप भाजी तो बेसी के देता है अच्छा ठीक है माँ जी और सुन रो तू लुसी खाई खाना है नहीं बारो हाँ माँ जी इससे बड़ा तो हम बना नहीं सकते फुचका तो ऐसा ही होता है दाम नो किमान होता है 10 का 3 ओ শুন তো কি কলে হই কইছে যে 10 টাকা 3 খন দিব হেকন লুচি আকো 10 টাকা 3 খন ও লুটিব লাগা পাহে পুরা নেখাওয়ে বুপাই 20 টাকা দি পৰঠা এখন খাম ইমান ডাঙৰ তু এনেকা 50 খন মান হবো ओ सुन जल्दी आओ ओ भैया जी जरा माफ कर दीजिएगा हाँ माँ को पता नहीं है कैसे बात करते हैं चलो मैं चलता हूँ ओ सुन तू आहो ओ भैया जी अब बेया नहीं पता है रे माँ मने एभिलाक खाता नहीं है ना तो नहीं जानता है माफ कर दीजिएगा हाँ अजी कोई बात नहीं आज ठीक है भोला मार्टर ভিতৰখিনি জানিবলৈ তাৰ পিছৰ খণ্ডলৈ অপেক্ষা কৰক যদি এই ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব আৰু কাষত থকা যে এই যে টিলিঙাটো যে বজাই যে তা আগত যেটো সাবস্ক্ৰাইব বটন আছে হেতু দবাই টিলিঙাটো বজাই দিব দেই ভগৱানে মংগল কৰিব এই জীৱনে নহয় টিপিবলে এই সুবিধাটো ব কমকে দিয়ে হেকাৰণে কৈছো টিপি দিয়ক মোৰটো মানে বেল আইকনটো টিপি চাওক সন্তোষ লাগে